Putang ina, kate. What a nice move, bro! What a nice move! Distract eh. Nagpo-focus na, alam mo. Hindi na natin alam kung paano nila tatapatan to. Bagang move. Nag-switch din. Fighter. Nag-double down si Taverilla. Pag! Ismo. Kalto. Tinamaan ang betlog. Stop! Bisan. Putang ina, Nice, di ba nice, tumama? nice, nice. Arado na. Ano ang gagawin ni Arado? Nang-unbreakable mo ka, tatapatan niya ang next. Tatapatan niya ang next. Ano na? Etern. Ganon kabilis ang Claverilla, mga madlang people. Ganon kabilis. Yung mga tipong gaganon ka to. Gaganon ka sa bilis. Sidap, matik yan. Nag-switch. Okay. Ay hindi nag-double turn. Ano Gagawin. gagawin? Nag-switch. Putang ina. People. Nag-double turn. Double turn Follow na. it. Chigachi. Switch. Medyo kayado to kasi. Uy! Uy, itsura ni Arado pre. Seryoso. Seryoso, pre. Weakness. Tinapatan ng weakness. Weakness. Alam mo kung bakit! Alam mo na kung bakit! Putang ina, kate. What a nice move, bro! What a nice move! Putang ina, nag-double turn. Double bro! What a nice move! Go there. Go there. Ang ina mo, wag ganyan, idol. Switch! Ipapahan dito. Uy, double turn. Uy. Uy. Switch. Gago. Ay! Patay tayo dyan, madlang people. Ayun lang. Gago. It's too weak. It's It's too weak, guys. Bag. With We bleed. lead. Uy, With nabu. 1 HP. With 1 HP, guys. Medyo tikit na ang laban. Dikit ang laban, dikit ang laban. Butang ina. Hindi niya nakikita. Nag-switch. Pumalo! Kaninong turn? Oh, shit! Pabilisan to pa, pabilisan. Sino sa bilis? Sino sa bilis? Bilisan. Ang ina, sayang. Okay, that's Nice game. Nice game. Nice game. Nice game, close game.